Maayong adlaw. Welcome sa Binisaya kauban si Mama Amor. Magtuon ta bahin sa Halloween sa Pilipinas. Ang binisaya sa Halloween kay Kalag Kalag o Undas. Nagpanawag kini alang sa usa ka dako nga paghiusa sa pamilya. Kada Oktubre 31 ang Halloween sa Estados Unidos. Gisaulog kini didto sa mga bata. Nagsulob sila og makahadlok na sinina. Unya naglibot sila sa kasilinganan aron mangolekta og mga candy. Apan diri sa Pilipinas, mas espesyal ang atong pagsaulog kay ang tanang pamilya magkatipon. Sugod Oktubre 31 hangtod sa ikaduha sa Nobyembre, ang mga tawo mupauli sa mga probinsya aron bisitahon ang lubnganan sa ilang mga paryente. Ang Nobyembre 1 mao ang piyesta o adlaw sa tanang mga santos. Manimba kita ani nga adlaw. Atong hinumduman ug pasalamatan ang mga sakripisyo sa mga santos. Pagkasunod adlaw, mao ang adlaw sa mga kalag o adlaw sa mga espiritu. Mao kini ang adlaw nga pagpahinumdom sa atong mga minahal nga nangamatay na paryente. Bisitahon nato sila sa sementeryo. Limpyuhan nato ang pungtod sa atong mga minahal. Managkot ta og kandila. Magdala ta og bulak. Dalahan pud nato sila sa ilang paboritong pagkaon. Okay. Kalag Kalag, All Souls Day. Kalag Kalag. Bandila. Flag. Bandila. Bus. 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 Santo. Saint. Santo. Simbahan. Church. Simbahan. Mag-ampo. Pray. Mag-ampo. Minteryo. Cemetery. Minteryo. Lubnganan. Tomb. Lubnganan.
Kandila. Candle. Kandila. Bulak. Flower. Bulak. Kalag. Espiritu. Spirit. Kalag. Espiritu. Candy. Sweets. Candy. Makahadlok na sinina. Costume. Makahadlok na sinina. Oh my goodness! Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share o pag-subscribe. Salamat!